Hai semuanya, kalian lagi dengerin Kepo Tapi Peduli alias KTP The Podcast, di mana kita bakal kepoin cewek-cewek Indonesia who is doing hot girl shit. Kalian pernah gak sih ngalamin atau mungkin pernah dengar orang terdekat lo yang pernah mengalami pelecehan seksual? Di episode perdana ini, kita bakal ditemenin Citra Benazir, seorang puitis, penulis, dan juga aktivis yang paling dikenal untuk menentang pelecehan seksual. Selain mendirikan organisasi non-profitnya, Taste the Life, yang khususnya mendukung para relawan, dia juga co-direkturnya Hollaback Jakarta, sebuah organisasi yang misinya adalah mengakhiri pelecehan seksual di ruang publik. Kalian juga bisa baca bukunya Citra, Pleasure Girls, di mana dia menulis tentang her journey towards pleasure and freedom. Kali ini kita bakal bahas kenapa sih kita perlu mempercayai dan mensupport korban pelecehan seksual. Terus gimana juga kita bisa membangun self-confidence dari percakapan dan pola pikir yang seks positif. Welcome Citra, kita kenalan dulu kali ya. Share dong apa yang mendorong lo untuk menjadi seorang aktivis. Hi, thank you for having me. Perjalanan aku di dunia aktivisme itu semua dimulai dari menjadi relawan. Tapi menjadi relawannya itu dari kecil aku sudah dibesarkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerelawanan itu ya. Jadi selalu membantu, selalu apapun yang bisa kita lakukan untuk sekitar harus kita lakukan gitu dari sejak SD. Tapi volunteering professionally bisa dibilang itu took off ketika kuliah. Dan selama menjadi relawan itu tentunya belajar banyak banget dari semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Tapi juga I'm a survivor gitu kan, penyintas pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi pas kuliah itu there was a turning point, something happened yang dimana aku menyadari nih bahwa kalau misalnya gue punya suara, gue berani bersuara, justice can happen loh gitu. At that moment, at that point, I vowed to myself to do that for other survivors out there. Jadi itu menjadi misi aku selama ini. Thank you so much for doing that, karena banyak korban pelecehan yang, as you said before, malah ngerasa salah, malah ngerasa that they deserve it, terus jadi discouraged untuk ngelaporin atau even ngomongin. Iya, or maybe they're alone. Dan mungkin ini juga sesuatu stigma yang kita harus break ya di Indonesia, karena obviously it's really hard ya, dan gue cuma can only imagine. Kudos to you, honestly, very, very brave, and you're such an inspiration. So very excited to talk to you today. And boleh juga dong sharing tentang masa kecilnya pas di luar negeri. How did that shape you to who you are today? Pertama ikut papa ke Ukraine itu ketika kelas 3 SD. Jadi dari kelas 3 SD, so I was in a SD di Jakarta. Terus pindah, nah nyampe sana tuh kayak udah mau akhir-akhir kelas 3. Di sana memang culture shock ya tentunya, karena for the first time I was in a country yang 4 musim gitu kan. Hal-hal seperti itu, but itu memang yang dimauin nih sama papa waktu itu gitu. Dia berharap sebelum pensiun bisa nih penempatan di negara yang 4 musim gitu kan buat anaknya. Nah, nyampe di sana tentunya di international school gitu kan, tapi anehnya international schoolnya itu aku orang Indonesia satu-satunya. Jadi sama nih waktu kuliah di US juga orang Indonesia satu-satunya gitu kan. Selalu menjadi that odd one out gitu. Tapi amazingly, I feel more at home whenever I'm abroad representing Indonesia than whenever I'm here gitu, karena selama di Ukraine itu tentunya aku excel in many things like math gitu kan. I went to a couple of math tournament. I was that math geek, but I'm also that jock. I was a soccer player gitu kan. I was in the team. Those values, those friendship, that boy-girl dynamic friendship, it didn't leak out to my experiences after that here di Indonesia gitu, yang dimana dari sisi perempuannya dibully, dari sisi laki-lakinya di shame ya, slut shame, body shame, and all that stuff. Jadi the values that I learned in Ukraine tentunya that friendship, bisa dibilang friendship yang ikhlas, tapi juga it shaped me into a very strong individual. I've always had this, big part
of who I am is Ukraine. So ketika kuliah aku minor di Russian and Eastern European Studies. Jadi benar-benar udah close to home banget. Cuma interesting banget sih bahwa lo merasa that you're at home when you're away from home. And I think that's really hard to find. Karena gak tau ya, gue personally, gue pindah ke sini and it was like kind of like the same thing, right? Like you have a lot of like culture shock and stuff, and it definitely took me like a few years to feel home. Tapi lu kadang kalau pulang ke Indo suka ngerasa like you don't fit in gak sih? Gue kadang soalnya ngerasa kayak gitu, kayak I don't really feel like I'm home as well di Indo. Iya, gue sering ngomongin sama Dina Citra, gue kayak ada kompleks gitu ya, karena gue di sini gue merasa obviously I'm not gonna be fully American, dan mungkin itu juga bukan sesuatu yang I look for gitu ya, bukan sesuatu yang gue I seek. Tapi gue juga nyampe di Indo sering dibilang gitu yang kayak, aduh lu bule banget sih, atau yang kayak kayak gue juga gak Indo juga gitu loh, kayak kurang Indo, jadi di mana-mana juga jadi gue siapa gitu, kayak ada kompleks identity crisis gitu. Do you feel that way too? Oh yeah, totally. Until now, every day. Karena when I'm abroad, I can actually picture this country that is so idyllic. We're so many cultures and stuff like that. But you know, we're only repping the good parts of Indonesia. When we're actually here, we're facing the reality of the harsh reality. And I mean, ketika balik dari Ukraine itu, I couldn't speak Indonesian. Dan aku kan waktu kecil sebelum dari Ukraine di Filipina 5 tahun, di Ukraine 5 tahun gitu. Jadi campur bahasanya juga campur-campur, dan ketika berteman itu aku saya Anda gitu, not gue lo gitu kan. Makanya akhirnya mereka lah yang nge-shape, anak-anak itu yang nge-shape who I am as a teen gitu kan. Tapi I'm always still that bule or that out of towner. Cuma Citra lu hebat banget sih, karena gue sempet nonton video lu dan gue kayak gila, puitis banget, ingat gak sih? Nah, that's where I learned the beauty of the language gitu, dari puisi gitu. Jadi kenal sama semua aktivis-aktivis senior gitu kan, mereka biasanya penyair-penyair juga, penulis-penulis juga, terus mulai baca gitu, terus ditanyain langsung ke penulisnya kayak, ini artinya apa ya, maksudnya apa ya gitu. Di quiz langsung ya. Gue fail sih kayaknya kalau di quiz kayak gitu. Oke, Cit, pastinya pelecehan seksual tuh pengalaman yang pahit ya. Gue penasaran actually, how did you decide untuk ngomongin hal ini secara terbuka dan menjadi advocate untuk korban-korban pelecehan seksual? So, I was raised in a very feminist household gitu kan, anak tunggal di household yang very masculine gitu ya, karena tadi main bola segala macam, dan aku juga dinamain dari tokoh perempuan juga. Nah, in some aspects that was good gitu kan, yang beda dari teman-teman aku yang lain. Tapi in another aspect that meant I couldn't be vulnerable, I couldn't be weak gitu kan, I couldn't cry gitu, karena di rumah itu bener-bener yang kayak you weak gitu kan, nggak boleh banget gitu. Tapi ketika pulang dari Ukraine, tadi kan aku masih adapting to the culture, adapting to the language, the lessons and everything. Nah, di sekolah pertama itu aku mendapatkan pelecehan seksual itu dari pacar. Jadi my first experience was kekerasan dalam pacaran. Nah, di situ I couldn't tell anyone gitu. Satu, aku nggak tahu kalau itu pelecehan gitu ya, namanya. Dua, I thought that this was just, this was how pacaran works in Indonesia. The guy would put his hands on you and without consent. Ketika aku akhirnya speak out ke orang-orang terdekat, my inner circle, they didn't believe me because they saw me as this very strong and masculine figure gitu kan. Jadi nggak mungkin lah, lo pasti bisa lah, udah pukul aja gitu kan. So I repressed that. I repressed the pain, I repressed the everything. So that led me into like depression plus the bullying in the sekolah. So I kept that all bottled in. When I went abroad, when I went to college in the States, the same thing happened. Freshman year, the senior guy in a frat house. It was a house party. He took me outside to a parking lot, and it was at nighttime. It was dark, but something happened within myself that clicked when he was trying to do all these things to me. I screamed and I rejected it, and I screamed. And house party kan pasti di deket, maksudnya banyak rumah kan, rumah-rumah sekitar, dan ada kayak motion sensor ini di garasi segala macam. Itu semua orang ngelihat, tapi no one helped me.
Nah, ketika ada bus dateng, I scream and they saw me, and ternyata di dalam frat house itu juga lagi pada nyariin aku gitu kan, teman-teman aku. And this guy was, pants down, he took my phone away, and he was screaming, like shouting, saying that I gave him like blue balls and everything like that. And my friends just took me inside the bus, and we just went to campus. And that night, I felt something that I've never felt before, which was support. Which I didn't have when I was in Indonesia. That first pelecehan terjadi ketika umur 14 itu. So ini ya rasanya didukung ya, kayak gini ya rasanya dipercaya, didengar, validated. We spent the night in the dorm lobby with all my friends, and then the next morning kita laporin pelaku itu, dan not long after that pelaku itu di DO. So just raising my voice one time with support, I could achieve that. So that's when I click, okay, selain gue harus heal diri gue sendiri, I have to do this for more survivors, orang yang tadinya dibungkam, yang nggak bisa ngomong. This is my purpose gitu in life, to speak for other survivors. Thank you for doing that. I'm sure there's a lot of girls in similar situations that are super grateful to what you're doing as well. Ada nggak sih hal-hal yang menurut lo sangat membantu pas lo lagi healing? I realized that I'm gonna have this trauma for the rest of my life, right? It's gonna be a process gitu. Jadi healingnya nggak ada satu titik nih yang mau aku tuju gitu. So every day is a process. Every day is me unlearning those false narratives about being a girl, being someone with this body type, someone as a survivor. Every day itu I'm just stepping into my shoes of being a woman gitu. Karena aku juga tahu ketika kecil itu aku terlalu dibangun sebagai masculine, I lost touch of my feminine side gitu kan. That's why maybe I'm very intimidated around women, especially Indonesian women gitu. Karena aku merasa I'm so less than all of you gitu. You are amazing gitu kan. That I'm just, I'm nothing. I'm just this little girl who plays soccer with like a hoodie and sneakers, and they were wearing all these pretty stuff. So every day is that, learning into becoming my own type of woman, journey of womanhood. Dan itu udah healing, dan getting back with my own body, I used to neglect my body a lot and shame it. So whenever this happens or wherever I'm triggered, I just get back in touch with my body. Ngomong-ngomong tentang getting in touch with your body, gue juga baru lihat post lo nih tentang yoni dan gimana lo memiliki apresiasi baru untuk yoni atau Miss B lo. Gimana sih caranya untuk mulai memiliki hubungan yang baik sama tubuh kita sendiri? Karena kan banyak ya perempuan, termasuk gue, yang sering ngerasa malu, bersalah, even benci sama badannya sendiri, nggak mau ngeliat, atau malah nggak memberi perhatian ke badannya sendiri juga. Iya, benar banget. Apalagi juga anak-anak di sini, they don't have the official sex education at school, right? I'm privileged enough to have been in Ukraine for that part of my life. Dapat sex education at least gitu kan. Tapi I still learn a lot from, quote unquote learn from porn, watching porn. And you start comparing your body with the people in porn, which is, so not realistic. Which is why I grew shame for my body. Malu, kayak gak mau ngeliat Miss V, gak mau apa, segala macam, kayak oh my god, kayak repulsive. And I have this thing that I don't get my periods too often. So that's again pulling me apart from my own body and femininity, right? So and that came from, I've been to doctors and stuff, that came from stress and all that stuff. But I mean, that's also a part of the feminine journey, right? Menstruating, and I was not getting a lot of that. So when after all the stuff in college happened, I took time regaining my strength in silence, dan ngomong nih, oh apa yang lo udah lakuin, apa yang lo udah laluin, tubuh lo tuh juga laluin lo gitu, yang kayak don't separate that tuh gitu. Badan lo tuh justru yang ada terus buat lo selama ini gitu kan. So I pour out all my life story to my body, and for the first time I got to look at myself in the mirror, yang dimana aku jarang banget dulu ngaca gitu kan, karena ya kayak lo lagi gitu kan, kayak kesel gitu ngelihatnya gitu. Nah from that point on itu yang kayak kayaknya gue harus explore lagi gitu kan tentang tubuh gue, dan akhirnya belajar lah tentang yoni dan even period at that point. Dan itu semua pasti self journey juga ya, like everyone have their own journey to like finding that comfort.
were there things in porn that you realize setelah experience and everything that is absolutely not true? The biggest thing is orgasm, cause the way the female are portrayed di porn itu kayak wah heboh banget gitu kan, moaning dan segala macamnya tuh harus dari point of view cowoknya gitu kan, kayak cowoknya yang ngeposisiin gitu kan, cowoknya yang posisiin cowoknya gitu, terus kayak kok perasaan kalau gue kalau gue ini live gue yang ribet ya, yang nyari gue yang harus gini cowoknya kayak enggak Lo ya tukang parkirnya. iya kok nggak kena, gimana sih gitu. Tapi gue nggak tahu ya about you guys. I also feel that kalau misalnya gara-gara porn juga, karena tuh gue merasa kalau misalnya gue datang duluan gitu ya sebelum cowoknya, tuh kayaknya nggak enak gitu loh. Ada perasaan nggak enak gitu loh. Padahal sebenarnya sih ya dua-duanya dong harus. Bener. Bahkan kadang-kadang gue juga pernah mungkin pria yang kayak nggak peduli kalau gue nyampe apa enggak. Banyak sih Iya, yang kayak oh ya udah gitu. Dan gue penasaran aja apa mereka belajar dari porn juga atau mereka emang nggak peduli aja. Kok kalian pengalamannya kayak gimana? Kayaknya unfortunately emang masih jarang ya untuk cowok-cowok prioritize kayak kepuasannya cewek-cewek. And honestly, gue sendiri juga dulu tuh nggak pede sama sekali untuk minta apa yang gue mau gitu loh. Malah gue tuh harus banyak unlearning sama learning sendiri juga untuk bisa minta apa yang gue mau sekarang. Apalagi gue dulu waktu SMA itu sampai addicted gitu kan to porn gitu, karena that was my only gateway to into something like that. Ini padahal gue datang dari household yang nggak ada sensor sama sekali. Like my mom bought me American Pie, like the whole series, and she was just like casually like, lihat deh mama beli DVD gitu, nih gitu. Oh my god, And, that's me as a mom, honestly. so I'm like, are you serious? And it's awkward, right? Watching it with your parents. We never had censored in bringing boys over. My house is always open. So that's me feeling shame coming from an open household. Gimana rasanya orang yang householdnya tertutup gitu kan, yang nggak pernah exposed. Tapi I also found the difference in the partner, karena before my current partner Wih. itu kesian banget. Hati-hati nanti dia nonton yang kayak, gue recent, kok gue gak dikabarin. Aduh, biasanya Dia juga bingung. biasanya tinggal bareng kalau dia lagi nggak pulang kampung, ada di sini. I also found that if you have a partner that is also open to you expressing who you are, and malah kadang kalau gue yang shame tentang tubuh gue, dia malah yang kayak pump me up gitu kan, yang kayak jangan gitu. So that confidence was also built by having someone that supportive gitu. Dan ini udah mau masuk tahun ke-6, dan kayak tadi gue bilang udah kita tinggal bareng segala macam, jadi different gitu kan dari partner sebelumnya kan, yang malah mereka yang kayak banyak banget don't-nya gitu, banyak banget fear and shame-nya. Toxic masculinity 101. Ya. Gue aja kayak pas ketemu akhirnya partner yang peduli gitu tentang like my needs, gue kayak wow gitu. Padahal sebenarnya kan ya seharusnya kayak gitu loh. Iya That's just sih. how it's supposed to be ya. Tapi jadi aneh kan? Iya, sampai gue suka bingung sendiri gitu, linglung kayak kenapa lo yang tahu duluan. Tadi lu mention emang di Indo tuh jarang ya kita ada sex ed yang proper. Menurut lo ada nggak sih, Cit, bentuk sex ed yang cocok buat kultur di Indonesia? Karena di Indo kan emang lebih konservatif dan lebih religious. Jadi kalau kita ngomongin sex ed tuh malah dikira kita mengizinkan dan mengedukasi untuk orang-orang melakukan seks bebas. I think we're not ready for sex ed. I think what we desperately need is consent education. And from such a very early start gitu. Karena consent bisa kita link ke, misalnya kalau di tingkat SD kita bisa link ke misalnya pertemanan gitu ya. Kalau kamu punya temen jangan pegang-pegang, jangan cium-cium sebelum nanya. Waktu di Filipina tuh gue paling sering dipanggil kepala sekolah. TK ya, ini TK loh, dipanggil kepala sekolah karena gue nyiumin semua cowok-cowok yang ada di kelas. Jadi cium-cium, itu kan gak konsen kan? Parah banget gak sih? Terus kayak, sir, your daughter is kissing all the boys in the class. Terus kayak, oh ya udah. Gue juga mau dong. Halo. Tapi kan kayak gitu kan,
Terus naik ke SMP udah mulai kayak gimana taking care of your own body gitu kan, nggak hanya biologically kayak bilang ini apa, tapi how do you take care of it, maintain it gitu kan. Buat perempuan beda, buat laki-laki beda. Dan juga mulai komunikasi. Dan SMA mungkin udah bisa masuk ke yang sexual consent gitu. Gimana minta izin, gimana mengajak, gimana reassurance gitu, nanya is this okay, are you okay with this gitu. Nah, menurut aku kita ready-nya untuk itu gitu. Karena sex education, mungkin kata seksnya itu ya yang lebih offending gitu. In the purest narrative gitu kan, semua religion pasti practice itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tadi consent. Tapi kemarin kan udah dilakuin nih sama UI ya, 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu, di masa MOS mereka ada consent education. Again, di take it differently gitu. Mereka bilangnya seks bebas segala macam gitu. Jadi kalau udah intergenerational yang ikut campur gitu, udah ada different level, different age, mungkin agak susah menerimanya. Jadi mungkin approach-nya masih belum bisa yang resmi di kurikulum, tapi mungkin dia community outreach gitu, yang visit ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, yang lebih fun and playful gitu approach-nya. I mean, gue juga merasa, I don't know, it doesn't matter maksudnya kalau lu religious apa enggak, the education itself, lu mau nunggu sampai marriage juga, it's still, like, you can still use it, like, it can still be important, you know, like, maksudnya kalau misalnya lu nggak mau have sex now, dan lu emang mau nunggu sampai marriage, it's still valid, right? Kayak things about, like, consent, things about, like, understanding, you know, like, your own body, like, it doesn't matter, like, what you believe, the core of the value bakal actually useful. And I think that's what's frustrating di Indonesia ini, karena mereka seakan-akan udah segini lama udah sampai tahun 2021 mereka masih ngiranya udah kita nggak usah omongin aja, kita nggak usah bahas aja, then they won't do it. Tapi kan enggak kan, justru they would learn from other malah illegal places, malah from porn, malah hamil di luar nikah, pernikahan muda segala macam, jadi malah on the wrong lane gitu. Padahal kalau lo fasilitasi aja pendidikan yang resmi dan layanan yang resmi, anak-anak ini kan udah on the right path gitu, malah nggak akan berbuat seperti itu. Ini kan karena curious ya, nggak mungkin kan kita nge-shut down curiosity anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang yang akses ininya gampang gitu. Udah gitu kan kalau misalkan topiknya tabu gitu ya, malah lu jadi makin kepo gak sih? Iya. Kenapa nih, kayak what is on the other side that you are not letting me know? Can we also talk about pentingnya dan untungnya kalau kita semua dapat sex ed yang proper? Ya, pertama udah nggak ada lagi tadi ekspektasi. Jadi untuk cowok-cowok mereka nggak dibebankan untuk harus selalu yang deliver, harus selalu yang mereka yang lebih tahu, harus selalu mereka yang dominan. Mereka juga bisa akhirnya gitu kan, akhirnya bisa bernafas gitu, bilang kalau ya udah kalau memang yang cewek yang lebih tahu ya wes gitu, kayak apa salahnya gitu. Terus orang-orang confidence levelnya akan meningkat karena mereka juga tahu tentang tubuhnya sendiri gitu kan, karena cowok-cowok ini lacking in their body education gitu. Mereka karena nggak diomongin sama sekali gitu. Cewek-cewek sebenarnya punya that extent privilege yang kita bisa nih ngomongin antar sesama cewek atau gimana tentang tubuh kita gitu. Kalau cowok-cowok kan nggak ngomong sama sekali gitu kan. Mereka ada bump di mana, ada ini di mana, mereka nggak tahu karena mereka merasa kalau gue bring it up malu nih gitu kan. Bayangin kalau cowok-cowok ini secure with their sexuality, their bodies, oh my god gitu kan, it's gonna be, they can also be released from the shackles. Tadi gue tertarik sama lo bilang kalau misalnya we need to find our confidence juga kan while we're learning about these things gitu. Menurut lo efeknya kayak gimana sih sama our confidence? I think we won't have any more women putting other women down or comparison gitu kan. Itu kan kita anxiety atau frustrationnya apalagi dengan digital age, kita bener-bener sering banget compare diri kita ke orang lain gitu. Dan bayangin kalau semua udah on the same page, semua hanya supporting each other gitu kan, dan nggak ngejudge tubuh orang lain, malah mau dukung each other di perjalanan tubuhnya masing-masing, itu nggak ada tuh anxiety itu gitu kan. Malah energi itu bisa kita pakai buat melakukan yang lain gitu. Tapi sekarang tuh apalagi Indonesia juga dinobatkan jadi netizen terburuk gitu kan tahun ini, karena kita dealing with
issues yang bahkan bukan di negara kita pun netizen kita komen aja gitu loh. Jadi jadi kita Terhebat sih. kan jadi jangan lagi menjatuhkan gitu loh mindsetnya gitu. Kalau kita semua udah secure, udah confident. Ngomong-ngomong tentang knowing yourself dan knowing what you need, Cit, apa sih artinya pleasure untuk lo? Freedom to feel. Jadi itu yang menurut gue lack selama ini gitu ya, dan baru discover in my 20s itu, kalau it's okay to feel a lot of emotions at once, or you know, some emotions at one time. Jadi itu yang menurut gue nggak pernah dibolehin dulu gitu ya. I'm not putting this blame on my parents, tapi on myself juga gitu. Dulu mungkin gue terlalu gue pun dulu toxic masculinity-nya tinggi gitu. Pleasure is the freedom to feel, dan ini freedom to feel buat gue, buat pasangan gue, buat semua orang-orang di sekitar gue gitu kan. Just say what you feel di depan gue tuh, nggak usah pura-pura, nggak usah difilter. Just say it, karena gue juga orangnya kalau kayak ada masalah atau apa, mendingin diomongin aja gitu kan, biar cepet selesai gitu. Jadi energinya nggak wasted gitu. Dengan juga someone with a background of depression and suicidal tendencies, itu the clock is always ticking gitu. Jadi kalau ada orang yang marah atau apa, gue malah udah cepet aja selesaiin. Ini gue kasih solutionnya, udah selesai, kita bisa happy lagi gitu kan. Jadi sama in my partnership with my partner juga seperti itu gitu. Kayak ya udah, gue bolehin dia bisa nangis depan gue, dia bisa kalau emang lagi horny ya horny gitu, nggak usah diinin horny terus gue nya lagi nggak mau, ya silahkan sendiri gitu kan, kayak nggak usah nunggu. Jadi the freedom aja. F to F ya, bukan F for F, follow for follow ya. Freedom to feel. Aduh, oke. Itu kayak quote ya ntar. F to F itu quote-nya ya dari Citra Benazir. Menurut lu tadinya lebih maskulin, apakah itu karena zaman dulu kurang ada role model yang feminin? Mungkin ada aspek itunya juga gitu ya. Walaupun my mom is totally cool gitu kan, life sebelum marriage-nya juga badass. I got the whole story gitu. Apalagi mereka juga nikahnya bisa dibilang kalau di Indonesia lama ya, maksudnya usianya, jadi makanya bedanya jauh gitu sama gue. Jadi they had a whole other life gitu kan before marriage, even when they were dating, and I understood all that. Tapi mungkin nggak ada role model atau nggak ada that immediate feminine energy yang waktu itu lebih mendekati gue gitu. Karena semua feminine energy di sekitar gue ya kayak tadi, gue ujung-ujungnya akhirnya ngejudge cewek-cewek yang antara mau di rumah aja, atau cewek-cewek yang pakai make up, atau cewek-cewek yang pakai heels. Ujung-ujungnya gue udah di standpoint yang gue nya udah nge-reject gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya I had to learn from them gitu kan. Sekarang jadinya gue umur 25 nggak pernah make up gitu kan, and I'm fine with that. Tapi maksudnya ketika gue around other women, itu yang bikin insecurity gue tinggi, anxiety gue tinggi gitu kan, karena gue nggak sama kayak mereka gitu. Mereka ngomongin K-pop, ngomongin skincare, ngomongin ini gitu. I'm out of the conversation gitu kan. Dan mereka mencoba banget nih, apalagi cewek-cewek yang ada di sekitar gue sekarang gitu, mereka mencoba banget untuk bring me in gitu kan, conversation. Tapi at some point gue juga harus mau to be let in gitu, karena gue udah nge-reject dari awal gitu, udah ngejudge yang kayak dia ini banget deh gitu. Gue jadi penasaran actually, like how did you find your confidence? Maksudnya kayak what was like your journey like, dan are you still working on it? Like, where are you at with your journey of like loving yourself? I'm always working on it, dan menurut gue nggak akan pernah stop gitu ya, karena terkadang juga gue kalau masih bisa ke trigger, masih bisa relapse, itu berarti there are still some things that I haven't dealt with gitu kan. Jadi one step forward bisa 2 steps back gitu. Jadi it's a daily process. Tapi apa yang bikin berubah, yang dimana sekarang gue bisa terbuka dengan punya banyak banget role model cewek, senior perempuan, bahkan yang my age, itu juga karena gue nya berubah gitu. Karena akhirnya gue nggak lagi that toxic masculine self gitu kan, yang akhirnya gue nggak ngejudge cewek-cewek ini, tapi I learn from them gitu. Orang cewek-cewek yang tadinya gue jealous of, sekarang gue deketin dan gue belajar dari mereka, dan listen to their story as well. They have insecurities as well gitu kan. Jadi
apa yang kita bisa give and take gitu, apa yang mereka bisa ambil dari gue, apa yang gue bisa ambil dari dia. Tapi I think the what makes the difference was myself gitu, me opening up to my feminine energy, me opening up to admitting that I have been neglecting my feminine side gitu, admitting that enggak, lo nih cewek tapi oke, lu bisa define lu mau jadi cewek yang apa, tapi juga jangan berarti shut out cewek-cewek di luar sana yang mereka juga define sendiri mereka mau jadi apa gitu. And that's hard, right? To Very actually like point to yourself. Dan hal ini gue personally like I had to learn a lot of this in therapy, karena kalau misalnya if things go bad, you know, or if something doesn't go my way, gue tuh gampang banget kayak it's easy to like point to other people yang kayak ini tuh salah lo, ini dia kan yang kayak gini. Cuma it takes a lot to actually like look into ourselves and like wait, maybe it's me projecting. Yeah. Maybe it's like my insecurity. Yeah. Dan mungkin gue yang merasa hal-hal kayak gini, makanya gue kok orangnya jadi bitter gitu, jadi bitter balon. Iya, bener. I totally understand, karena juga ujung-ujungnya the biggest enemy that we have to face tuh diri kita sendiri kan. Gue sampai dipaksa waktu itu sama teman-teman gue, enggak, lo harus ngaca, lo harus berdiri depan cermin ini 5 menit sampai di waktu di stopwatch gitu. Gue kayak nggak mau gitu kan, nggak mau lihat gue sendiri. Terus mereka kayak enggak, liatin, terus udah kayak ngeliat aja, terus everything went crumbling down. Kayak oh berarti orang ini yang lo selama ini hindari gitu. Kenapa lo nggak punya temen cewek banyak? Karena lo sama diri lo sendiri aja nggak mau gitu kan. You have to rebuild your relationship with yourself, with your body. Emang temen-temen deket tuh biasanya kasihnya tough love ya, tapi emang they're the best confidence boosters ya gak sih? Kayak kita kalau ketemuan juga suka komplimen diri sendiri gitu ya. Karena gak ada yang komplimen lagi, jadi kita yang kayak, Din kita hot banget ya kayak gini. buka ini ya. Buka-buka aib. Kita tuh kalau misalnya habis recording terus nonton video sendiri, Den lo lucu Den tadi. Kayak oke Den, kita kayaknya oke hari ini. Tapi kemarin juga gue lihat video kalian yang di reel itu kan juga kalian admitting to stuff gitu, maksudnya kayak yang Josephine self-aware lah. Iya, self-aware. Jadi itu juga bagus kan. Jadi kayak Josephine tuh ini tapi ada yang bitch tapi dia nggak bitch gitu. Ada yang bitch tapi bitch beneran gitu kan. Jadi at least udah admit gitu loh ke dirinya sendiri kalau gue ini gini gitu. Intinya Dina kelihatannya bitch tapi rupanya bitch gitu. Iya benar. Kalau gue suka ketawa, Rupe sukanya nangis juga gitu. Kayak gue jadi pengen melipir ke ini deh, beauty standards ya. Coba melipir. Kayak sekarang lagi hot topic banget gitu ya di Indo. Aduh, iya. Wah, gue juga nggak tahu jadi summarize dari mana. And I think it's just talking about like the beauty standard di Indo gitu lah ya. Dan gue sendiri udah pindah ke sini, and obviously it's like a learning experience. Like it's like unlearning things that you grow up with. Contoh-contohnya, I'm just gonna name a couple of things ya. Jadi mungkin gak spesifik ke what happened recently. Tapi misalnya gue sempat nih balik dari Amrik, terus mbak gue kayaknya yang kayak, Jo, kok kamu kayaknya hitam banget ya, jelek kayak gitu. Kesannya tuh ada something about being like darker skin that is unacceptable. Yeah. Atau growing up, I actually had a huge struggle with my self-confidence karena gue juga ya gak gede-gede banget, cuma I'm considered actually as curvy. Gue di considered as gendut, dan gue juga dulu sempat dibully gara-gara I don't fit into the beauty standards, and it was really difficult karena you would think, alright, you watch like, you know, TV series and stuff and you think adults is mean, and let me tell you, kids are mean. Kids Kids are are so mean. mean. Kids are mean, like teenagers are mean. Dan masalahnya tuh ini waktu-waktu dimana you actually you're learning so much about confidence, and it can really bring you down. Things that people say about you, the way people treat about you. And I would say this is the way mungkin super impacted by the way media
portray women and beauty standardnya tuh kayak gimana gitu kan. Dan karena gue juga gak sekurus-kurus, mungkin nggak kurus, nggak tinggi, kurus, nggak belok, nggak putih. iya, semuanya salah gitu Rambutnya ya. nggak lurus, Iya, semuanya tuh ada aja kayaknya yang ada salah. aja gitu yang bisa dicela sama orang gitu kan. And it really took a toll on my self confidence actually, and it was such a learning experience sampai gue kesini. I've never worn a bikini growing up because I was so ashamed of my body. Gue yang kayak, man, I don't know, I don't feel good. Dan gue bahkan nggak pernah pakai baju berlengan karena gue selalu dicela, bahkan kadang-kadang sama keluarga sendiri gitu loh. Aduh, tangan lu gede banget, paha lu gede banget gitu kan. Dan bahkan ini mungkin kadang-kadang dari nyokap gue sendiri. Gue ingat banget, gue pernah ada Sweet 16 gitu ya. Gue pakai baju one shoulder. Terus bokap gue sebelum gue cabut, kamu pakai baju apa? Papi mau bakar itu baju. Gue yang kayak, buset, lebay banget men. Gue cuma mau ke Sweet 16, mau have fun doang gitu ya. I think it's like things like this gitu kan. Yang it's like small things that build up. So I would love to hear about you guys' experience like growing up and how you think now. Gue sering banget tuh dengerin soal yang dark skin being discriminated gitu ya, apalagi ini ya, dark skin bukan, kalau dark skin yang masih di wilayah Jawa gitu, walaupun they also get discriminated gitu, tapi at least there's a lot of help gitu kan, and support around it. Tapi when we actually discriminate our own, kayak orang-orang Indonesia Timur segala macem, Papua, that really crosses a line, and it really bothers me gitu, karena berarti lo nggak count them as your own gitu kan, bener-bener lo remove mereka dari identitas mereka. Dan walaupun gue bisa dibilang light skin seumur hidup gitu ya, orang-orang ngelihat gue kayak oh putih banget, Citra tuh putih, tapi it's not a conscious thing yang gue bilang oh gue harus nih putih terus gitu kan. Padahal gue dulu main bola, pernah gosong gitu segala macam, dan memang beda aja gitu kali ya. Gue pakai sunscreen, lotion setiap hari, terus kembali lagi jadi putih. And that's not the experience that other people have. Terus untuk weight juga misalnya, well, bisa dibilang I've never been that skinny teenager gitu ya. I was a skinny kid gitu kan. I was a late bloomer. Cewek-cewek di kelas gue waktu itu di Ukraine udah pada pakai bra, gue belum gitu kan. Udah masculine, rambutnya pendek, flat lagi gitu kan, jadi udah mau gimana lagi gitu. Tapi ketika gue tumbuh menjadi gue yang sekarang, udah nggak olahraga lagi, become curvy and plus size gitu, banyak lagi nih shame yang didapat gitu kan, karena mereka seakan-akan cuman dua sih orang di Indonesia tuh, satu yang mau sok-sok nasehatin, oh kamu nggak sehat nih gitu kan, obesitas, diabetes gitu-gitu segala macam, yang kayak mereka tuh dokter. Yang kedua, they fetishize it gitu kan, mereka yang kayak oh keren nih gitu, membal gitu kan, montok gitu segala macam. Again, karena gue dapetnya sekarang, jadi gue udah nggak terlalu bothered by that gitu kan, karena gue dapetnya sekarang. Tapi gue nggak bisa ngebayangin anak-anak perempuan yang dapetnya itu ketika masih anak-anak gitu. Terus juga kita punya rambut, misalnya rambut harus lurus gitu kan, jadi gue tuh dulu dari kecil udah nyatok, nggak pernah merasa cantik kalau nggak dicatok gitu kan. Padahal ya gue dari kecil keriting kok gitu, dan sekarang pas sudah gede jadinya kangen keriting lagi gitu. Kalau nggak dikeritingin ya nggak bisa sekeriting dulu gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang masih ngelihat tubuh orang itu sebenarnya dari media segala macam. Tapi media juga itu projecting, mereka hanya mau dua tipe perempuan juga di TV gitu kan. Satu yang didewa-dewakan, yang Indo gitu kan, yang bule, yang campuran. Itu didewa-dewakan berarti cantik, nggak bisa ngapa-ngapain, there are no imperfections. Bahkan temennya cowok gue tuh waktu itu pernah bilang, kayaknya si A gitu ya, artis yang cantik, dia pasti nggak pernah kentut tuh gitu. Kayak wah dia tuh pasti perfect tuh gitu, karena udah didewakan banget gitu kan cewek ini gitu. Tapi di sisi lain di media ada yang that quote unquote ugly girls yang hanya bisa salah gitu, yang hanya bisa diejek, yang hanya bisa di komediin gitu. Jadi orang juga ngelihat gitu kan, society gitu, oh berarti kalau cewek yang kayak gini harus dipuja-puja, yang cewek yang kayak gini dihina aja gitu. Dan I feel like there's always in media kadang-kadang, ya mungkin ini nggak semua ya, cuma contohnya kayak di film-film, perfilman, atau di TV shows gitu, kesannya there's like a certain image of people who are supposed to be funny gitu ya. Yeah. Indonesia tuh walaupun dikasih ini diverse representation, mereka masih mau
tadi melabel-labelin, mengkotak-kotaki gitu. Jadi mereka nggak bisa bilang kalau semua perempuan tuh sama gitu. Mereka tetap masih bilang, oh kalau yang kayak gini udah dicap sebagai tomboy, berarti dia nggak punya feminine energy sama sekali, nggak ada hasratnya sama sekali, not sexual at all. Tapi kalau yang Eurocentric dipuja-puja only sexual beings, padahal merekanya nggak minta gitu kan. They have their own burdens, karena mereka selalu disexualize. Berarti omongan mereka nggak pernah di take it seriously gitu kan. Itu juga salah satu barriers yang gue harus belajar sih. Karena dari kecil gue udah ada jarak gitu kan dengan cewek-cewek yang bagi gue cantik. Gue langsung ngira, oh they go through life with no pain. Itu juga yang harus gue belajar. Oh mereka juga punya loh strugglesnya. Yep, the grass is always greener wherever you're not ya. Gimana caranya kita bisa ngomong sama orang-orang yang mungkin belum terekspos dengan ide-ide ini dan mungkin mereka rada masih stubborn gitu ya dengan idea beauty standard. Now that I think about it, these things, the way we think about these, right? It goes deep. It goes deep. Kayak there's a lot of like whitewashing in the past too. Like we really need to decolonize beauty standards in Indonesia. I mean, these goes deep dan mungkin you need to have multiple conversation, but like how would you advise people to have conversation bahkan mungkin sama keluarga sendiri gitu yang udah capek deh dengerin kayak criticism dari orang tua lu sendiri atau dari temen lu sendiri yang don't see eye to eye sama lo? For me, I'm very direct and harsh to say that if you cannot have a relationship with those people or you cannot communicate with those people every day, ya udah nggak usah gitu. Karena at the end of the day you have to be selfish, you have to take care of yourself first gitu. Karena I'm not hopeful for those people gitu kan. I don't think they're gonna change. Tapi juga gue juga tahu mereka kayak gitu juga pasti karena mereka dulu juga digituin gitu kan. Dulu mereka juga digituin mungkin sama ibunya, sama keluarganya. Dan itu jadi self defense mereka gitu kan. Dan mereka mungkin ngira gue udah diet, udah segala macam to be this pretty just to grow up in a society yang ujung-ujungnya diverse juga gitu kan. Jadi mereka kesel juga gitu ujung-ujungnya. Tapi they're projecting it wrong tentunya. Kalau lo udah menghina, kalau lo udah menjatuhkan orang lain, tentunya itu salah gitu. Tapi it's their problem, not ours gitu kan. Ini sayangnya aja yang recently happening ini in a public platform gitu. Tentunya akan ada discussion gitu kan, tentunya akan ada criticism on both sides gitu. Tapi kalau keluarga segala macam, gue juga gitu ada anggota keluarga yang I don't see eye to eye, I just cut that person off gitu kan. I don't need you and I don't need you anyways gitu. Jadi if you can do that, avoid those people gitu. Live with Conserve your energy. Exactly. Because I'm thinking contohnya kayak Victoria's Secret, they finally realize that you can't do that, and if you wanna be a global brand, pencitraanmu juga harus capture the global population gitu loh. Lu nggak bisa yang cuman cewek-cewek yang very very fit or like fit a certain kind of beauty standard gitu kan. Yeah. So I don't know, like do you feel hopeful about these brands or do you feel like they're just doing it to stay relevant? I think kayak Victoria's Secret contohnya. Atau Gossip Girl gitu kan yang udah mendiversify their cast and lineup of models. Menurut gue itu juga very economic move for them kan. Kayak emang trennya sekarang udah mulai jadi lebih diverse, lebih beragam. And they probably thought, actually this is probably a good idea and it'll boost our sales. I mean, does it bug you or you would I rather yang kayak it's better than nothing at all? Kayak menurut gue, kalian. that actually means the consumer have somewhat of a power. Ya berarti emang bener, the things we actually buy can be political. Same, I agree. It's definitely a business move. But even though it is, I think it already did something because we're talking about it gitu. Especially in countries like ours, yang dimana percakapan itu masih susah gitu kan terjadi. Dan akhirnya sekarang mereka juga terekspos dengan orang-orang yang berbeda gitu kan, berbeda rupa gitu.
I'm all for different races, different sexual orientation, and all of that, inclusivity, sizes, and everything. I'm all for that, of course. Tapi what I also especially liked from the new Victoria Secret campaign is that they have an athlete, gitu kan. Dan itu yang menurut gue at least kita mungkin bisa mulai juga dari situ gitu kan, mulai percakapan juga di situ. Tadi jangan pigeonhole perempuan gitu kan, yang kalau dia pemain bola tapi juga Victoria's Secret model loh gitu. Kayak gue melihat diri gue represented banget dengan adanya Megan di situ gitu. Gue akhirnya ngeliat, gila dia pemain bola loh, tapi dia juga bisa loh jadi model. Yang dimana dulu gue sebagai pemain bola nggak mungkin gitu kan dilihat sebagai sexual person gitu. Jadi itu juga mungkin percakapan yang belum kita punya saat ini. I hope that the conversation goes that far gitu. Tapi untuk sizes, race, and sexual orientation and everything itu kita harus start from there gitu tentunya, karena Indonesia masih sangat lacking in that. Let's talk about This the Life, non-profitnya Citra yang khususnya mendukung para relawan. Ini unik banget ya menurut gue, karena biasanya non-profit tuh nyari volunteers untuk bantuin organisasi mereka. Tapi This the Life tuh malah memperhatikan keperluan para volunteers ini ya, Cit ya. Sharing dong ke pendengar yang belum tahu tentang This the Life, gimana sih cara kalian mensupport relawan-relawan di Indonesia? Jadi biasanya pihak penyelenggara event atau komunitas gitu yang mau buka open recruitment volunteer, yang udah tahu soal This the Life, biasanya reach out ke kita gitu kan, untuk gimana sih cara memanage-nya, atau kita datang ke lapangan untuk ngeliat cara mereka interview segala macam, terus kasih evaluasi. Kalau yang mereka belum tahu, biasanya kita kayak ada insight man-nya dulu nih, inside person-nya dulu. Jadi salah satu dari This the Life daftar jadi relawan. Terus lihat all the mistakes gitu kan, dan akhirnya setelahnya gue sebagai founder reach out ke pihak mereka. Bahkan ini event-event besar ya yang sering kita evaluasi gitu, event-event yang masih kelihatannya dari luar tuh fancy gitu, tapi dari dalam treatment terhadap relawannya tuh jelek banget. Kalau event-event besar kita langsung turun ke lapangan, lihat gimana sih cara setiap divisi ngehandle, terus gimana cara kakak-kakaknya ngebrief relawan-relawan ini gitu kan, makannya gimana, istirahatnya gimana, lemburnya gimana gitu. Apalagi kalau konser ya kayak Java Jazz atau kayak DWP gitu-gitu, kita liatin. Ada nggak hal-hal yang orang awam seperti gue dan Josephine bisa lakukan untuk mendukung relawan juga? Kalau kalian memang penggerak acara, misalnya penyelenggara atau komunitas yang mau punya volunteer di lingkaran kalian yang membantu kalian, jangan hanya karena mereka title-nya volunteer, itu tadi. Jadi kalian bisa bilang, oh mereka kan volunteer, they're just doing this for the sake of the kindness out of their hearts. Tapi mereka juga, they have to eat, they have to live every day gitu kan, transportasi segala macam. We can't disregard that gitu. Okay, being kind is being kind, tapi mereka juga taking time out of their life to do so gitu kan, to support you gitu. Bener-bener nggak support dirinya sendiri sama sekali. They're thinking about your event, your cause gitu kan. Jadi treat them as like, bisa dibilang mungkin brand ambassador kalian gitu ya. Treat them how you would treat influencers gitu misalnya. Itu yang menurut aku masih perspektifnya masih salah gitu kan. Kita bisa bayar berjuta-juta influencer hanya untuk datang 1 jam gitu kan, tapi relawan yang 12 jam di situ dari setup sampai selesai nothing gitu kan. Dan mereka juga harus explain ke orang tuanya sendiri, apalagi relawan itu muda-muda. Mereka harus explain ke keluarganya, ngapain kamu malam-malam segala macam ya. Mereka bilangnya menjadi relawan gitu kan, baik gitu tujuannya. But we still need to think of them as human. Jadi kalian di luar sana buat yang have that opportunity to become someone that can recruit volunteers, treat them as that. Kalau memang kalian hanya volunteers juga atau orang awam aja, have this conversation gitu in public dengan relawan-relawan yang ada di hidup kamu. Last question nih, ada saran nggak untuk pendengar yang pengen mensupport isu-isu sosial tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Oke, orang yang juga nge-label orang lain kayak SJW segala macam yang sering kita lihat di social media, itu
sebenarnya mereka, menurut gue ngelihatnya mereka sedang juga mencari their cause, their passion gitu kan, their purpose gitu. Jadi mereka projecting their insecurities to other people. Nah, jadi dijudge gitu kan biasanya aktivis-aktivis. Tapi menurut gue semua orang ini bisa menjadi aktivis karena isunya banyak sekali gitu yang bisa kita pikirkan di dunia ini gitu kan. Isu-isu yang bahkan nggak usah jauh-jauh gitu, dari diri kita sendiri aja dulu. Recap your life gitu, go within gitu, cari apa sih cause-nya yang lo mau perjuangkan. Gak usah kalian mikir aktivis itu harus di depan march yang pakai toa, pakai spanduk. Just by being yourself gitu. Bahkan orang-orang juga sering tanya itu ke gue kan, gimana jadi aktivis segala macam. For me, it's just for me being myself. Dan kalau ada orang lain yang bisa find the goodness in that, atau mereka bisa belajar dari gue just being myself, amazing gitu kan, great. Tapi find the causes that is close to you. Jadi nggak pretentious. Kalau gue misalnya dulu, walaupun gue semua mulainya dari jalur relawan, tapi waktu eyang gue didiagnosa demensia Alzheimer, I didn't know what that was. The only way that I could find out and educate myself was terjun langsung gitu kan, cari, oh ternyata ada nih organisasi namanya Alzheimer's Indonesia. I was the youngest volunteer. Dan sampai sekarang gue merasa mereka udah part of my family gitu kan. They went through even when my eyang passed away gitu. Akhirnya gue bikin buku sama mereka. Akhirnya they took me in gitu kan. Jadi those causes gitu kan, yang sebelum ada eyang gue itu, gue nggak pernah mikir gue bakal involved in something as random. Di hidup gue random ya waktu itu, as Alzheimer gitu. Tapi there are causes that is close to your heart. Yes, there's no deed that's too small. I think it's better to start small and start somewhere and be consistent. Citra, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita. Seru banget, tadi kita udah ngomongin sex positivity, sampai self-confidence, dan juga body positivity. Kalau kalian masih kepo sama Citra, kepoin aja langsung di Instagram @thearcticbenazir. Jangan lupa support juga Holoback Jakarta, Taste the Life, dan juga baca bukunya Pleasure Girls. Untuk kalian yang udah dengerin episode perdana ini, thank you so much. Follow, komen, atau kasih saran apapun itu di Instagram @ktpthepodcast. Nah, kita bakal drop episode baru setiap 2 minggu. Jadi stay tune untuk dengerin Josephine kepoin Karina Negara, pendirinya Calm.